Yang dosen আজকে আমরা কিছু কথা শুনে যদি অ্যাকশন না করেন তাহলে আমরা কালকের মধ্যে দেখুন না ঠিক আছে এটা লাগে তো দূর আছে আমি বলতে না যে আচ্ছা এই কালকে কোনটা জানেন তো না Army जों kaisa kali pandaw thang film ni ani manai khoro dong ani bani abujak dong ba pro ke जों yang tinya thanglai mani thana gana tei yang bar gana tei kai thanglai mani जोङो khorta khorni rok anu bathak tin khang bathaka do tamo daran samasa nung kok ma thunai nung chin bai ka hamnaya bijbi rong ni bai ka hamnaya ma herok ni sawai ta tipara ma thano himi tipara ma thani media ni जोङो mia amaken hani जोङो bu ke जोङो bui kajuli buka ani bokor phati bai kya ke yag rok khaglab rok khai dong ta phono khaglab rok kadul khaborok borok silai gada silai na hanani thangmani silai last dige silai tuoi ano silai ni khigorok bai ano bokor rok kata 뭐 সময় abo जों thang joma ke 11ta sarai 11ta dorsok nung kasi rasini nona bunai dong ni chino ang kaho তাদেরকে কাউকে চিনো একজন chino একজনকে চিনো নাম কি নাম তো এখন খরক বছর রং না borok kebang mana pas ojo 뭐 জাগাও বুঝা je par gana ni ayang bong ni patio bes busang ono nung hangkai nona bungmani yagulo nung kharai jabachi na ki police thangai jabachi nung ang pula bujak tong pro police tongo da kebang police tongo borok ang chirikha borok cheri tongo borok ano kono help khalia borok ge ang opai ke borok police phajin ke ang thangi pai kita ge borok ante bone police imbu sama pono se amai terus kamu pulis ya tong hangke bos silai bai bukan no borok police ni kotono borok koton tlang uta jungno koton tlang ibu uta silai gada ba nor khoro busu जों खरं नै दंमोन बाय te korsani logi tonglai bin bumong khitamo आंनि मोननाय आकाश देबर्मा যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেব বর্মা বিয়ে বাড়ি থেকে আসছিল ওখানেকে ওনাকে বেদরক মারধর করা হয় রাত তখন 11টা সোয়া 11টা বাজে বন্দুকের বাট দিয়ে ওকে মারে তো এটা একটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাট এই দেখেন এখনো এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনো এই দেখেন আজকে আমরা খুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি আমরা ওনাকে একদিন সময় দিয়েছি উনি যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এখানে যা করার আমরা করব কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবি ভবনের সামনে তো কালকার দিনটার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা যাব আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকদের করবেন সেটা ভুলও করবেন না কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাগেল দিতে পারবেন না Belaiwan nama singsa patimu mia horo horni diprukalai pandani bo kumulung nino chini tiprasa koktoma thumnai Asis de Borma bini logi utai kroksa sikla tongo bo koktoma thumnai ya bono bathagrui lamau kaduli bujakha silai ni gadabai bono bokroko tokjakha belai kirima singsake borok rino bujakha जों mia horano koktoma mankha phiaba जों khorni bising phailiya nadi kok ngangke bujaknai koktoma thumnai boboti prasa bunai rok boroboti prasa जों bai जों jodi no bo haike bulai toklai tong ngangke o jaga bo chini yogmu chini freedom bo jaga bo tong nadi जों kumulung press club thung agotla press club thung sarati ro raijao je koktoma thumnai je jaga bo attack mani khana kana जों jaga thang sobiyo chini agotla press club ni tini president Pranab Sarkar phai sokbaijak Tripura Electronic Media Society ni yang Surojit Das sokbaijak chini
समरेजा सकबायजाक कुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सकबायजाक जों खोनामानि लगे दिनै रादापुर थानाव एफआइआर लज खालायजाका 24 घन्टानि बिसिङाव जुदि जे आसामी एरेस्ट खालायजाक हांगांके हासिंनारक आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सामानि खोनाखाना जों थाना बसकांगो ओ रोड ब्लक खायनाय खानानि प्रग्राम पाइमानि यागुलो जुदि एरेस्ट इयाखौ जों कक्टमान खांगोके जों अर फाय रादापुर थाना बसकांगो गेराव खायनाय एरपरे रोड ब्लक खायनाय जों जरा रोखा रादापुर थानानि पुलिसनो 24 घन्टानि बिसिङाव आसामी रक एरेस्ट जोंनि बागै अबसिमिया भबिष्यत इब्रासा कक्टमा थुमनाय सिमिया सारा राज्यनि बजेसा चेनेल फन सामुं खायथों जेसा प्रेस क्लाबनि मेम्बार फन नोंथों बजुदि एटेक खांगांके लगी जों बरकनि बागै बासानाय बरकनि गानाव बासानाय अबो चिनि प्रेस क्लाब तै जों मीडिया संगठननि अबो चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जरानाय 24 घन्टानि बिसिङाव जुदि एरेस्ट एके बसकां जराबो जों फुनुगिरनाय सारा त्रिपुरानि सांबादिक रक तामक खालायमान मानिया नरक नायतों लिखिचा